अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मिनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, इंडियन अनियन जो है वो बॉर्डर पे गल सड़ रहा है, पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है। पहले इंडिया था जो अनियन का बायकॉट करता था और बांग्लादेश को अनियन देने से इनकार करता था, लेकिन अब बांग्लादेश ने इंडिया का अनियन लेने से इनकार कर दिया है। मज़ीद देखते हैं वीडियो में। স্বস্তিতে নেই ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা। বাজারে বিক্রি হচ্ছে না ভারতীয় পেঁয়াজ। এবার উৎপাদন বেশি হওয়া এবং বাজারে দেশি পেঁয়াজের চাহিদা বেশি থাকায় ও দাম কম থাকায় ভারতের পেঁয়াজ কেউ কিনছে না। ভারতের মশলাজাত পেঁয়াজ রপ্তানির বৃহৎ বাজার বাংলাদেশ। সম্প্রতি দুই দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দেশটির পণ্য বয়কটের ডাক দেয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নতুন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বাজার নিয়ে শঙ্কা তৈরি ও পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধি হওয়ায় কতটা বিপাকে পড়েছে ভারত তা জানাবো আমাদের সহকর্মী রইসুল সরকার রোমনের ভিডিও চিত্রে। চলুন শুরু করা যাক। অনেকটা চাপে পড়ে কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে পণ্যটির ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য কমিয়েছে ভারত সরকার। একদিকে ভারতে প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে, অন্যদিকে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না কৃষকরা, কারণ আমদানি বন্ধ করেছে বাংলাদেশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারত সরকার টন প্রতি রপ্তানি মূল্য 100 মার্কিন ডলার করে কমিয়ে দিয়েছে। অনেকটা চাপে পড়ে কৃষকদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে পণ্যটির ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য কমিয়েছে ভারত, যেন প্রতিবেশী বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশ তাদের পেঁয়াজ আমদানি করতে আগ্রহী হয়। এদিকে বাংলাদেশে এখন পেঁয়াজের ভরপুর মৌসুম। ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ দেশের আড়তগুলোতে দেশি পেঁয়াজে সয়লাভ। মনে করেন ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আমরা কি করবো, বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে পেঁয়াজ আছে। আমাদের কৃষকরা যে পরিমাণে পেঁয়াজ লাগাইছে, ইনশাল্লাহ ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আমাদের দরকার হবে না। দেশি পেঁয়াজের দাপটে টিকে থাকতে পারছে না ভারতীয় পেঁয়াজ। 5 আগস্টের পর দেশের মানুষের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব দেশপ্রেম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সীমান্তে হত্যা, বাংলাদেশকে নিয়ে নানান অপপ্রচার করায় ভারত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বাংলাদেশের মানুষ। একদিকে ভারত বিরোধী মনোভাব, অন্যদিকে চাহিদার চেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন হয়, পেঁয়াজের দাম কমে গেছে বাংলাদেশে। তাই আর কেউ ভুল করেও ভারতীয় পেঁয়াজের দিকে নজর দিচ্ছে না। 2023-24 অর্থ বছরে বাংলাদেশ পেঁয়াজ আমদানি করেছে 9,53,270 টন, যা ভারতের রপ্তানি বাজারের সিংহভাগ। এই বিপুল পরিমাণে রপ্তানির পথ হারিয়েছে ভারত। পেঁয়াজ উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে একমাত্র বাংলাদেশের কৃষকদের কারণেই। বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করেও আমরা কিভাবে দেশীয় পেঁয়াজ উৎপাদনের মাধ্যমে সেটা লাভবান হতে পারি এবং দেশীয় চাহিদা পূরণ করতে পারি। এই খবর শুনে আবার ভারতের কৃষকদের মাথায় হাত, কারণ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের সিংহভাগ পেঁয়াজই বাংলাদেশে রপ্তানি করা হতো। এবার তারা এই পেঁয়াজ কোথায় বিক্রি করবে? করোনার সময় আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় পেঁয়াজ পচে যাওয়ার সেই স্মৃতি তাদের আবারও নাড়া দিচ্ছে। তবে সেটা ছিল সাময়িক, এবার তো স্থায়ীভাবে বন্ধ হলো। এতে একদিকে পড়বে ভারতীয় কৃষকদের কপাল, অন্যদিকে পেঁয়াজ নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের দাদাগিরি বন্ধ হবে। ইনশাল্লাহ ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ আমাদের লাগবে না, দাদাগিরি পেঁয়াজ দাদারাই খাগা। তবে মনে রাখতে হবে, ভারত তাদের কৃষকদের বাঁচাতে দাম ও রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে বাংলাদেশের কৃষকদের মারতে একটা ফাঁদ তৈরি করেছে। বাংলাদেশে এবার পেঁয়াজ উৎপাদন ভালো, দামও কম। বর্তমান দামে উৎপাদন খরচ তুলতে পারছেন না বলে দাবি করেছেন কৃষকরা। এর মধ্যে ভারতের সিদ্ধান্ত তাদের চিন্তা আরো বাড়িয়েছে। যে পরিমাণে দাম এমনি মরে গেছে, তারপরে যদি আবার দাদাগিরি পেঁয়াজ আনা হয়, কৃষকরা আরো মরে যাবে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে পেঁয়াজ আমদানি উৎপাদন হবে না। এই মুহূর্তে আমদানি হলে ভারতের কৃষকদের লাভ, বিপরীতে বাংলাদেশের কৃষকরা বড় লোকসানের মুখে পড়বে। প্রিয় দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। আল্লাহ হাফেজ। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि इंडिया जो है वो बार बार अनियन जो है वो देने से मना कर देता था और बांग्लादेश को धमकियां लगाता था, अब बांग्लादेश ने इंडियन अनियन लेने से इनकार कर दिया और जिसकी वजह से किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनका अनियन जो है वो बॉर्डर पे पड़ा हुआ गल रहा है, सड़ रहा है और कोई उनका अनियन जो है नहीं ख़रीद रहा। इंडिया ने कोरोना में भी बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी की थी, बहुत महंगे दामों जो है अपना अनियन बांग्लादेश को बेचा था और अब बांग्लादेश जो है वो अनियन में खुद कफ़ील हो गया, अपने मुल्क में भी अनियन लगा रहा है और दूसरे मुल्कों से भी अनियन ले रहा है, जब तक उनके मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो उनका अनियन पूरा नहीं होता। लेकिन इंडिया का जो अनियन है वो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया और बांग्लादेश के लोगों का भी ये कहना है कि चाहे हम सालन अपना जो है वो हांडी प्याज के बगैर बना लें, लेकिन हम इंडिया से अनियन कभी भी नहीं लेंगे। जी तो ये थी आज की वीडियो। बांग्लादेश ने अब इंडियन ऑनियन का बाइकआउट कर दिया है और इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दूसरे हमसाए जो हैं वो भी इंडिया से प्याज नहीं ले रहे
और इंडिया का जो प्याज का रेट है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि अब प्याज सिर्फ इंडिया के अंदर बिकता है और अब इंडिया का जो किसान है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका प्याज जो है सड़कों के ऊपर रुल रहा है और सड़कों के ऊपर उन्होंने प्याज फेंक दिया और उसको आग लगा दी है। और इंडियन गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि आपने अपने जो रिलेशन हैं हमसाए मुल्कों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। बांग्लादेश को यहाँ पे घटिया क्वालिटी का प्याज दिया जाता था। कोरोना वायरस के दौरान भी इंडिया ने महंगे दामों प्याज बांग्लादेश को दिया, लेकिन अब बांग्लादेश ने प्याज उगाना स्टार्ट कर दिया है और दूसरे मुल्कों से प्याज लिया जा रहा है। पाकिस्तान और डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनसे प्याज ले रहा है। इसी वजह से भारत के प्याज की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और बांग्लादेश ने इंडिया को यहाँ पे प्याज ना लेके सबक सिखा दिया है। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।